Ole Vaishuna ai video sim tum chu Mahindra Bolero SLX Amahi reverse light avar songa imana varna santi kha ai juk jong dok to mana to hin clutch pedal ai hang sir tluma chu jawa neutral kasia hi ka khan chabi hi ka on ring ata start lawin mo ana chu reverse light hi fet lata king ni kom hi fet lata khalai khan hi Vaishuna ai boi ting mani tabe juk ona hi neutral position in asia miruk jo ver thawani reverse light dai kai ma khomina ver thaw lein hi Vaishuna ai video hong sim tum tak ani amas tak na dingin I acid na san anole averging na san chu pakhat na ding a bulb lai so wire an talk to mani ni ngata anole art connection fuk no mani tin hi lai fuse box hi va fuse box hi an fuk no le khomani thaya mo anole an connect dan hi fuk no le mani ring hlelo ma chuna pathum na dingin hi anui line reverse hi ngai juk tho pawan le a gearbox sa aha khan banning ata khan switch uma cho nui lai chon switch uma hi kha ai checking box in la chung hai pathum chu problem ani deu thlang poi ni chu Vaishun ai ending ni ro se le juk en phodai te noi taka mi ya juk blue nei le kita ka hinai juk pu thai ha hi vai na switch na mo ni ke gearbox na ni pau hi gearbox na mo ha ni juk ni ro se try to do mo ai ring hi 22 ani ding ani ana 23 ka manga 1 2 3 ya ini ngata ole hipa hine reverse switch chu om dan tak chu gear hi gear hi neutral na gear ai juk shift char hin anung tinga mi kha bato kata hi na van met luman jumo avan neng de a van met lum pa le hing hai pani anlan kop no phut chun ana chu hi ajuk neng dok char khan hing hai pani anin kop ani le athano juk check ai dio chen hi thil hi ka hung met lum dingana ka met lum char khan hi reading am pe kam ani te o kan tla ka met nok athan chu hi chung ji chu hi thil hi athani social ding om no tina ni to len I man ta ding ana problem kha ya 11 book kir no kai ta chuchun a problem dang ai hoding ani nan book kai ta hi vai washer hi thai hel loading ani ye pa hi mo nan book kir no phodai ta ya hone ani sin la karing lel ta chu hi
anin tok tu le ani mo anin tok tu thei le ni ti an check sak thai mu pa current phasing atan he switch sang na mo Chơi hi tum chang ai ta chơi là được cái này hi chơi đâu này dục tum ta cái nín tóc tu thea mà hi ngay phần này nín tóc tu thea lên problem alo ni pakat wire pan hiu mai pakat ka karen lon na pakat hi asuk dok nok na suk dok ata chuna balpa akan pakat ka chu art connection mata balpa aba wording ana kalai kan hi henin tok tu jing chan abal ka automatic in ai chabe yon chan abar jing ding ani le hi wire hi athano le alo ni le juk check ai de Ole tu hanay juk zau ta reverse light ka juk entang ai ti chabi ka juk ona khan ta mom chabi juk od jawa le tu hin khan chu overton ka